फर्स्ट आपका वेलकम है जैसलमेर और जैसलमेर फोर्ट के अंदर। मेरा नाम प्रताप सिंह है, मैं आपका लोकल गाइड हूँ। तो हमको जो रोजी रोटी दिया वो आप लोगों ने दिया, बंगाली लोगों ने दिया, छत्तीसगढ़ ने दिया। यहाँ मूवी बनाया था सोनार किला, मुकुल का मकान है। मुकुल कलकत्ता के विजिट करने कोई भी गेस्ट आता है वो यहाँ पे जरूर देखता है मुकुल का मकान। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি রেমা আর গোল্ডেন সিটিতে আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন। তো হোটেলে আমরা ব্রেকফাস্ট করে রেডি হয়ে গিয়ে জয়সলমের ফোর্ট অর্থাৎ সোনার কেল্লা দেখার জন্য বেরিয়ে পড়েছি। আমাদের হোটেল থেকে জয়সলমের ফোর্ট এতটাই কাছে যে পায়ে হেঁটেও আসা যায়, কিন্তু যেহেতু রোদ্দুর উঠে গেছে আর আমার মেয়ে তো একদম হাঁটবে না, তার জন্য আমরা একটা অটো করে জয়সলমের ফোর্ট অবধি পৌঁছে যাই। অটো ভাড়া নেয় ওই 50 টাকার মতো। তো এই হচ্ছে জয়সলমের ফোর্ট। রাজস্থানের অন্যান্য ফোর্টগুলি মানে এন্ট্রান্সের সময় পয়সা নেয়, মানে চার্জেবল হয়, বাট এটা এন্ট্রান্সে কোনো চার্জ নেয়নি। তো আমরা একজন ট্যুরিস্ট গাইডকে বুক করি যিনি আমাদের পুরোটা ঘুরে দেখায়। फर्स्ट आपका वेलकम है जैसलमेर और जैसलमेर फोर्ट के अंदर। मेरा नाम प्रताप सिंह है, मैं आपका लोकल गाइड हूँ। ये राजस्थान इंडिया का सेकंड लिविंग फोर्ट है जिसमें लोग रहते हैं। फर्स्ट फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का और सेकंड फोर्ट आता है जैसलमेर का। इस किले का निर्माण 12 जुलाई 1156 में महाराणा जैसल ने करवाया और एक पहाड़ी पे बना हुआ। पहाड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मेरू। तो राजा यहाँ के जैसलमेरू, यहाँ की पहाड़ी नाम पड़ा जैसलमेरू, तो इसका नाम पड़ा जैसलमेर। जब ये फोर्ट बना, जब राजस्थान में जैसलमेर में पानी नहीं था तो इस किले में सीमेंट चूना यूज नहीं था। अंडरलॉकिंग द स्टोन है, पत्थर से पत्थर जुड़ा गया है। अच्छा। इस किले का आने और जाने का रास्ता है, जहाँ से इन करेंगे वहीं से एग्जिट। अच्छा। इस किले में एंट्री करने के लिए 4 गेट है, 4 गेट। फर्स्ट गेट राजस्थान में आप किसी भी फोर्ट में जाओगे एम्प्टी मिलेगा, तलवारें भाले बंदूकें। इस किले में आप एंट्री करोगे, एक तरह का मेला लगा हुआ है, एक तरह का फेस्टिवल लगेगा। क्यों? इस किले में अभी प्रेजेंट में 4,500 लोग रहते हैं। 4,500 इस किले का जो आप देख रहे हो, ये किला गवर्नमेंट का नहीं, राजा का निजी फोर्ट है। अभी 44 जनरेशन है राजा का। জয়সলমের ফোর্টকে আমরা লিভিং ফোর্ট হিসেবে জানি, চিত্তরগড় ফোর্টের মতো, কারণ এই ফোর্টের ভেতরে এখনও মানুষজন বসবাস করে। রাওয়াল জয়সলমেরের মানুষজনদেরকে এই ফোর্টের ভেতর থাকার অনুমতি দেয়, তবে তারা কোনো মতে বিক্রি করতে পারবে না, শুধুমাত্র এখানে পরম্পরা বেসিসে থাকতে পারবে। আর এই ফোর্টকে ত্রিকুটগড়ও বলা হয়ে থাকে। গড় মানে তো ফোর্ট, আর ত্রিকুট পাহাড়ের ওপর যেহেতু এটি অবস্থিত, তাই এই জয়সলমের ফোর্টকে ত্রিকুটগড়ও বলা হয়ে থাকে। এনে ধর রোহন সে কই কই? এই যে কেমন লাগছে? কতটা? একটু হাত দেখাও। আমার একটা ফটো তুলে দিই। তাড়াতাড়ি পুরো জয়সলমের সিটির যে ভিউটা একদম ফোর্টের টপ থেকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। আমার তো একটা হাইটের ফোবিয়া আছে, তাই একদম ধারে আমি যাইনি। রোহান যায় এবং গিয়ে কিছু ফটো তোলে। ওখানে আমরা কিছু ফটো তুলি, ওখানে একটা ক্যাননও রয়েছে। তো এটা হলো খুব ফেমাস জৈন টেম্পল, যেটা জয়সলমের ফোর্টের ভেতরেই, যেটা খুব সুন্দর। সুন্দর And downside we can see one couple, Hindu god Shiva, wife of Shiva Parvati, and more bottom you can see elephant. এই জৈন টেম্পলটা 12th থেকে 16th সেঞ্চুরির মধ্যে বানানো হয়েছিল, এবং যেটা ইয়েলো কালারের যে স্যান্ড স্টোন হয় সেই স্টোন দিয়ে বানানো, পুরোটা খোদাই করা, অপূর্ব তার কাজ। আর এখানে মোর দ্যান 600 আইডলস রয়েছে, মানে 600টিরও বেশি মূর্তি দিয়ে এই পুরো যে জৈন টেম্পলটা এটা বানানো। ট্রাঙ্ক হ্যাঁ
ट्रांग हाथी एलिफेंट। सर आपने अभी जैन मंदिर देखा है? इस किले में ना कोई जैन मकान है, ना कोई जैन रहता है, ना अभी रहता है, ना पहले रहता था। अच्छा तभी मंदिर बनाया गया है। मंदिर बनाने का कारण है राजस्थान का लास्ट एंड फाइनल शहर है जैसलमेर, जैसे गुजरात का कच्छ है। हाँ इन जिलों को पुराने जमाने में क्या बोलते थे? सिल्क रूट, व्यापार यहाँ से होता था। सिल्क आप बोल रहे थे अफीम गोल्ड सिल्वर व्यापार करते थे जैन लोग। राजा को पैसा फाइनेंस कौन करता था? जैन। जैन। जैसे अपन गाड़ी पे टैक्स देते रोड पर, जैसे रोड पे टैक्स पटवा क्या जैन है। রাজস্থানের অনেক সুন্দর সুন্দর ফোর্ট কিন্তু আমরা দেখেছি, কিন্তু জয়সলমের ফোর্ট দেখার ইচ্ছাটা কিন্তু অনেক ছোটোবেলা থেকে, যবে আমরা সোনার কেল্লার মুভিটি দেখেছি তবে থেকে। আর এখানে এসে কি জানতে পারলাম জানেন, ট্যুরিস্ট গাইড, দোকানদার, বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে যে জয়সলমেরকে নাকি কেউ চিনতো না। সত্যজিৎ রায়ের মুভি নির্মাণ করার পর থেকে একে একে ট্যুরিস্ট আসা শুরু করে। আর অবাক হয়েছিলাম আরও একটা জিনিস শুনে, যে ম্যাক্সিমাম ট্যুরিস্ট আর ফ্রম বেঙ্গল। এনাদের রুজি রুটি পরিচিতি সবই একজন বাঙালির জন্য তখন শুনে কিন্তু মানে ভীষণ গর্ববোধ হচ্ছিল। দেখুন এই দোকানটার নাম মুকুল স্টোন শপ। তো এটি হলো রাজস্থান গভর্নমেন্টের আন্ডারে। বাইরে এরকম অনেক দোকান রয়েছে, অনেক ফেক জিনিসও বিক্রি হয়, তবে এটা যেহেতু রাজস্থান গভর্নমেন্টের আন্ডারে, এরা বিল দেয় এবং অ্যাসিওর্ড সার্টিফাইড জিনিস পাওয়া যায়। তো এখানে দইয়ের বাটি, গ্লাস, ওখলি মানে হামাল দিসা যেগুলো হয় এরকম জিনিস, বোতল এগুলো রয়েছে, পিরামিড। তো আমরা কয়েকটা জিনিস এখান থেকে কিনি। আর ভীষণ ভালো লাগছিল শুনে, যেহেতু শুনলো যখন আমরা বাঙালি, তখন আরও অনেক কথা উনি বলছিলেন, একটা দুটো বাঙালিতে বাংলায়ও কথা বলছিল। তো খুব ভালো লাগছিল বাংলার বাইরে এসে এরকম কথা শুনতে। तो हमको जो रोजी रोटी दिया वो आप लोगों ने दिया, बंगाली लोगों ने दिया, सत्यजीत राय ने दिया। हमारे यहाँ पे आपको जो भी चीज़ मिलकर ऑथेंटिक, अगर आपको टेस्टेड पीस चाहिए तो यहाँ पे पाए जाएंगे, बिना टेस्टेड चाहिए तो रास्ते पे अनेक पाए जाए, 10 दिन 15 दिन यूज करेगा, अंदर से माटी बाहर आ जाएगा, कोई लाभ आचे ना। पर जहाँ पे खड़े हैं ना, हाँ। यहाँ सोनार किला मूवी का शूट हुआ था। अच्छा आपने अगर शूटिंग देखा हो, हाँ। आपने मूवी देखा होगा तो पिकॉक का एक सीन आता है जिसमें हाँ, गोली हाँ, मारते हाँ, हाँ। हैं, वो सीन यहाँ का है। अच्छा पिकॉक वाला आप देखा ना, ये हिंदू मंदिर है पीछे, लक्ष्मी नारायण जी का, विष्णु भगवान जी का। अच्छा तब ये था। अच्छा यही दिखाया था मूवी सीन में, यही दिखाया था मुकुल का। हाथ से दिखाइए तो। सत्यजीत रे ने नहीं, एक मिनट। आप सत्यजीत रे ने यहाँ मूवी बनाया था सोनार किला। मुकुल का मकान है, मुकुल छोटा बच्चा था, उसका मकान यहाँ से पूरा शूटिंग यहाँ से यहाँ तक चला था पूरा। सीन पता है वो वाला पिकॉक वाला सीन यहाँ का है, इसी कोने का है। पिकॉक वाला जो सीन है इसी कोने का है, अच्छा और वो हिंदू मंदिर है। अच्छा और इसी मकान को दिखाया था। हाँ, जो कलकत्ता के विजिट करने कोई भी गेस्ट आता है वो यहाँ पे जरूर देखता है मुकुल का मकान। अच्छा বেশ থ্রিলিং ব্যাপারটা লাগছিল জানেন তো, সিনেমাটা যখন দেখেছি এইখানে একদম লাস্ট মুহূর্তে সেই ময়ূর মুকুল সব কিছু সেটা যখন চাক্ষুষ সেটার অভিজ্ঞতা নিলাম, তো সেটা একটা আলাদাই ব্যাপার থাকে। তো এখন তো পেটে খিদে পেয়ে গেছে। জয়সলমের ফোর্ট থেকে একদম পাশেই মানে 1-2 মিনিটের দূরত্বে এই ঠাকুরজি নামে একটি রেস্টুরেন্ট। তো এটা ভেজ রেস্টুরেন্ট, তো এটা অনেকে বলেছিল এই রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে। তো আমরা একটু লস্যি, একটু ছাঁচ অর্ডার করেছিলাম। আর যেহেতু আজকে স্যাটারডে তাই আমরা একদম ভেজ খাচ্ছি সকাল থেকেই। কিন্তু আমার ওই ভাত রুটি খেতে একদম ইচ্ছা করছিল না, তার জন্য আমি একটু চাউমিন নিয়েছিলাম আর রোহানার মেয়ের জন্য এই থালিটা। তো আলটিমেট সবাই মিলিয়ে মিশিয়েই খাওয়াই। আর খাবারের কোয়ালিটি ওকে, মানে বিশাল ভালো এমন না, একদম খুব খারাপও তা না, ঠিক আছে। তো এখান থেকে খাওয়া দাওয়া করার পরে আমরা সোজা চলে যাবো আমাদের হোটেল, কারণ হোটেলে আমাদের ব্যাগটা রিসেপশনেই রাখা রয়েছে, ওদের কাছে ব্যাগ ড্রপ করা রয়েছে, সেই লাগেজটা নেব। আর হোটেল থেকেই আমাদের গাড়ি বুক করা রয়েছে। এই হোটেলটা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আর আমরা এখান থেকে চলে যাব থর ডেজার্ট যেতে লাগবে 1 ঘন্টা। আর সেখানে আমাদের হোটেল বুক করা রয়েছে। তো সেখানে যাব, তারপর তো থরের যে অভিজ্ঞতা সেটা তো নেক্সট পরবর্তী ব্লগে দেখতে পাবে। আর এই হচ্ছে রেস্টুরেন্টের ছাদ দিয়ে এই জয়সলমের ফোর্টটাকে এত সুন্দরভাবে দেখা যায়। আমরা এখান থেকে একটু ফটোগ্রাফি করি, তারপর এখান থেকে চলে যাই। তো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লাগে লাইক করো, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, টাটা।